أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غاكيرين يمبرو بيرن غيبو مسلم يا غيبويرا قالوا لنا فلوغنا غما السلام عليكم غيبويرا ناكلوا فيندي مندي ب ما ينكي ولينا parce que je peux dire que à Singena qui nga vidéo là-bas ça fait public surtout ceux qui sont mes amis alhamdulillah alors ano mbir mun afandi na falo managama pourquoi na falari afindi ma yinke walira parce que agbegbe barlu ya kosia nff susuru falama to bar video ya la mbir ngagali bara sika findima birum bara positionner bon c'est une langue ambiance nara il faut faire un c'est déjà c'est pas ça la première des choses je voudrais dire je peux pas dire à tout le monde mais des réseaux sociaux qui précisément Facebook les gens qui n'ont pas vécu en Guinée les gens qui n'ont pas vécu avec des Guinéens ou bien avec des Sossous je voudrais vous dire de ne pas tenir compte ou bien d'avoir l'idée que la langue Sossou est une langue pour mettre les gens mal à l'aise. C'est pas ça. Je suis Sossou, alhamdoulilah. J'adore ma langue. J'adore la langue Sossou. La langue Sossou est une très belle langue. La langue Sossou est une langue très comique. La langue Sossou est une langue, c'est-à-dire pour mettre les gens à l'aise. Parce que Khalia Falane mexibe mbarintana moxi mbari feña yiki amayele ntangi koy ko nekine donc j'ai un grand respect pour cette langue là qui est ma langue la langue Sossou wallahi donc magena manya honde hamfa anta vidéo raba fi nara ba fine pour être populaire ou bien pour être mais c'est pas ça mon but. Mon but, alhamdoulilah rabbil alamina, nga kerengwa no nga ide échanger gi songore ki kenara fa feiki. Alhamdoulilah. Alghali wonyalanqi. Wonna folo khairira anu yalanyira parce que ina me khairi yalanyinara la première des choses. Ina me khairi yalanyinara donc alga yalay makafumbe. Si maya alga ndita wonna parce que on bara toto les réseaux sociaux n'arrêtent on bar dangani ak begbima on bar ak begbenan toto ndemine mané Facebook ma photo to fang alofi ndena wona photo to manara ya buila tout on sa to ramo accident na bare ou bien sa photo ramene na la personne est décédée bar fara biri rip sebe mais je pense que c'est pas ça le problème est raté mo nambarali le problème alors c'est quoi bon femme maté mo femme na l'idée wallahi won fa mak fe muy famna lede inshallah ala don ala kha dali to won nanaki won birin khalirati mané donc ne retire yari ala ya fi ma ya rabbi ala khadiye ma ala ngenu bi khafari won fan khanna bi ala ga won garatu parce que les réseaux sociaux na renki gitan ma falma de dawara badi nara mais gitan parce que je me rappelle je nungu nyande farne septembre kadija yansane kadija bar fakha mais na anniversaire de ngirne gi mois de mai. Tu vois, attends, depuis septembre, mais rien n'a Facebook, tout le monde était là encore en lui souhaitant joyeux anniversaire. Mais pour ta barasiga. Abarasiga, Alghaya Fama, Algharian Fiama Yarabi, Alghafi Muslim Dia Birma. Donc, on va n'a kui. Tôt ou tard, on va s'y gamane. Hawan s'y on raconte, on va photo ça mané. Mais recevez rip, mais recevez paix à son âme, comme ci, comme ça. Mais n'a pas à son âme n'a rien qui. Khalina wompe woma am fasaluma mpe. Mais womun sera barre be. Wonu ala haliyema. Wonne sera barre. Alhamdulillah na rafindi wombe mayin ke wala na rafindi wombe ratu ke walira wongaratu. Wongaratu ne. Umbiring bilemana alama. Wallahi billah mais alhamdulillah to gi réseaux sociaux de moins faut faire YouTube ma Facebook ma abar me begbera dangani abar me begbera tuto parce que no so akui idina fe begbe to manena donc fe fanyi na neki alhamdulillah abar me begbera tu donc ala ga rabu muna fanna wonge margo fote na créer
meto aga muna fanyi bo alo nde fanta fi nde de gara basira mais or que abi munaki donc muna mo wan hon ku yadi sun gori na ali fi kinga kire ala ho nyunu be khafari ala ga dina ga so won son donyima ala ga won ga findi muslimra na ga mu findi muslima keretira muslima muslim kerete en français alo ina falande mo de musulmans saisonnières alna mo findi musulmans saisonnières parce que rayna sama musulmans saisonnières itambe e mo nyago ngone ala na sungori nan tunna ka sungori siga ala barasiga ou bien muslim ya na sungori nan tunna non ga kire sungori na kan fa yala abar siga na tam fam sunu sungori bete nan fa ki toujours sungori na fa chance na ra wonbe ngo makro marigira chance na ra wonbe umma ya raga ko khabo chance na ra wonbe wonga kolon purification yetere gbile ni chance tanara on wo marigima donc ala ha won son do ngi toucher ya rabbi gidine khassabati won son do ngi ma khali wo maraba nda na kan wayen feki peut-être ngam ma foloy je ne fais rien musse ser ba gidine kuy mais alhamdulillah donc na ko won birim fa neki nara on se reconnaît musulman mais wonna la fa la musulman wonna ma senne am musulman wonna on wali kima donc alors ala fa la kina re ana je guide qui je veux je gare qui je veux ana ganno wana hanga mateto na hanga makirati ngameto ana ganna nan sa makirati ngamema khamu wana hanga makirato ana ga mu makirato ma donc ala khana kira ne me naro wombe be duniya ma ne me naro be akhira donc ala khafi wumma wonna ala makula nara ala khafi wumma wallahi adama ga mini duniya bende fu fari akhom mukuya fiu ina to ina ka fala me inde ba kanyi bara veki han ina ka 80 ans umbirin ka be abaramo mais na 80 ans nga kere na tongo ça fait peut-être 1000 mois 80 ans ou bien 81 ans peut-être khamu tantang ça fait 1000 mois donc nga kere 1000 mois adama ga vie ku dunia bende fu fari akhom ko ya donc sun warina ali feki ala ga on son do ni toucher on va sentana ira on va batu iso on va sali on na lu sunnatu musali parce que abirum folo sali nama sali l'islam pilier suli birin na sali kui parce que ina salima ina la ilaha illallah muhammadur rasulullah shahada singeden naki ina salima afriende emu comment je peux dire ça c'est-à-dire isalgne barati alaye nanak afriandement ina salima imi dag je m'excuse anyway donc on va m'assurer na détail que le répéter donc en tout cas sali atana adama makenema sali atana lien établissement une mari kitagi ibarato donc ala ko mali ala ka sali ka kan wonira ala ko mali en tout cas lerma umbara bigbe tode sun wari na gali fiki actuellement wonno ma alquran dandu de ma téléphone kuy wonna ramme ina alquran ramme ma e sabara ramme fima ina alquran ramme ma e silence ndé di garder parce que alquran na ramme ma dede malike gurmane e dokona donc ho wentum e kel manena rato donc yandi wonga alquran ramme à translater nana comment dire à traduire nana en français et il y en a même actuellement en soso alquran a traduire soso oui wallahi na kolongo menne ki ma langue soso est une belle langue parce que mbara alquran rame en français mbara alquran rame en anglais mais nara meri ki na kay soso na ga soso khori falakima vraiment ça m'a mis en l'aise donc wonga alquran rame wonga wonna yam fa dunia ma wonga sali fan so mali parce que alquran a goro songori ndenana goro songori ki ramadan ki kendenana amo singe mundungoro jibril sallallahu alaihi wasallam tofa prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ama sende abe aga wen singe findina ganna na iqra bismi rabbika خلق الإنسان أنا خاري ماري خليرا نخبر على دالي donc na خاري ماري خليرا أما فلاغي أمودان بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كيرن غما أفلاغ وان بيرين نمبي وان تنغي بيراما
ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad won birin benara donc won birin ina haydine abani ha gbe kolon aya kolon sindena donc hal won ma gbe kolon na ya kolon hal dondorote ka kere donc muna mo yan ko yade mara ala makandi ya rabbi khawon yalan ya rabbi akhsima yanu yalan fiuma ya rabbi akhawon nanyo muslimiya parce que batura ba kyoki saya faleri khalimu muslimiya re ala na kolonde na handangima me yandi ala saya on birin nangara to wonna me on sunu mané on se pose même la question même vraiment ko lesika malona donc ala saya gali o muslimiya re ala saya gali wonna ala yara gawi fari nga kere donc xaw wayentongo hambinara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بتيتونغو ونلغبته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رمضان